Miarahaba antsika rehetra aloha izany an, vita soa ny paka. Mirary soa antsika koa amin'izao toetr'andro sy toetra-misy amin'ny firenena izao. Ny zavatra présenteko eto izany dia mahakasika an'ilay plateforme na e-learning ny Imagisy. Imagisy moa izany an, izay mbola tsy maharaka tsara dia réseau an'ny école supérieure jésuite eto Madagasikara, izay ahitana ny Samisezika sy ny ETS. Tsy ela fa tonga dia présenteko hoe inona ilay plateforme. Ilay plateforme fidintsika izany an dia ny Moodle. Inona izy io an? Plateforme ampiasaina grande université sy grande institution amin'ny fomba fanaovana e-learning. Io omeko io ilay adresy moodle.org ary misy documentation matanjaka be amin'ny frantsay ho an'izay te hanandrana anazy an. Misy démo koa amin'ny site zareo afaka hanaovana essai ho an'izay mbola te hianatra ny fampiasana azy. Fa maninona izy ity no ampiasaina ny force-ny aloha dia ahafahana manao travail collaboratif ngeza be ilay izy an. Misy visioconférence ao aminy an, misy chat, misy groupe de discussion, misy forum ary misy fomba be dia be ahafahana manome lesona sy mandray lesona izany an, sy fomba ianarana sy fomba fampianarana. Arak'izay voalazako izay misy approche innovatrice sy matanjaka be ilay izy izany. Ankoatr'izay an, sy mampatanjaka azy koa dia tsotra kely ny fomba fitantanana anazy an sy ny fomba fanaovana suivi sy ny accompagnement aminy. Araka ny teneniko teo hoe misy anatina cours anankiray izany possible arahana tsara hoe vita tsara ve ilay programme sa tsy vita ilay programme. Ny manaraka force-ny koa dia amin'ny fomba be dia be ny fomba ahafahana mianatra aminy izany, izany hoe multitude na contenu, izany hoe possible mety hoe mamaky boky fotsiny no alefa ao an, mety possible nefa mety hoe misy site web, misy texte, misy audio, misy vidéo, mety misy QCM test, mety misy atelier, be dia be izany zavatra afaka atao ahafahana mampianatra ao aminy sy mianatra ao aminy. Ny manaraka dia ny tiako hoe tanjaka ngeza be aminy dia ny fahamarinan'ilay votoatin'ny zavatra apetraka ao aminy. Somary sarotra izany ny triche ny aminy an. Ny texte rehetrarehetra matetika dia misy ny check plagiat io, izany hoe tsy afaka mangalatra texte ianao ho an'ny mpianatra masaina manao rédaction izany ohatra, dia efa misy fomba ahafahana mijery an'izany ao Moodle. Check source izany hoe raha tsy afaka mangalatra contenun'olona avy any ianao ohatran'ny hoe miréférer surtout antsika universitaire dia manampy ngeza be izany an ny Moodle ahafahana mametraka véritable contenu izany. Dia misy lien be dia be sy ahafahanao misy option de partage amin'ilay hoe travail collaboratif. Izay ny momba ny Moodle amin'ny ankapobeny. Fa ny faiblesse-ny kosa aloha dia misy satria tsy maintsy mila connexion ilay izy. Amin'ny e-learning ampy izany moa izany dia ilay i amin'ilay e-learning tsy maintsy mila connexion. Ny manarak'izay koa tsy maintsy raha vao tsika zatra via école dia mila fotoana kely mandalina sy mianatra an'ilay izy an. Tsy fotoana be akory satria zavatra tsotra ilay izy an, fa mila maka fotoana izany mianatra sy mampiatra an'ilay izy. Dia ny tena hitako hoe aleman'ny Moodle izany an dia tsy maintsy miankina amin'ny mpampiasa azy ilay izy. Izany hoe rehefa tsisy mampiasa ilay izy dia tsisy dikany, tsisy ilavana azy. Na io mpampianatra na io mpianatra miankina be dia be amin'ireo izany ny tanjaky ny Moodle. Rehefa tsy ampiasaina ilay izy izany dia tsisy ilavana azy. Izay no tena fean'izany. Ohatran'ny ahoana kosa ny Moodle ho antsika eto amin'ny Imagisy. Ny antsika aloha izany an par rapport amin'ny amina institution sasany dia unique connexion, izany hoe avy aty amin'ny administration manome connexion amina des répertoire anankiray. Hazavaiko kely izy inona maha unique connexion ilay izy. Maha unique connexion azy izany dia compte iray no ahafahana miditra amin'ilay izy an. Compte iray fanaovana zavatra be dia be. Hatreto ny azontsika ampiasana ny compte io izao an, indrindra ho antsika ao amin'ny Saint-Michel dia mampiasa an'ilay compte wifi aloha. Iny compte nareo iny ihany izany no ahafahanareo miditra Moodle. Iny compte-nareo wifi iny ahafahanareo miditra ao amin'ny labo rehetrarehetra misy ao an, labo info, labo multi, fanaovana impression. Iny compte iny ihany koa izany no ahafahantsika miditra amina ao amin'ny plateforme Moodle. Tsisy zavatra miova izany iny an, fa iny compte iny iray iny ihany no ahafahana miditra aminy.
Atsoatsika efa eo mpanataterahana miaraka amin'izany administration anana librairie en ligne zany hoe afaka mireserva boky ianao amin'ny biblioteka a partir an'iny compte iny ihany afaka mireserva boky afaka mamaky boky sombitsombina boky extraina boky amin'ny partir an'iny compte iny dia iny compte iny ihany zay mahatonga an'izay unique connexion. Mampiavaka antsika ilatsika koa zany a ny serveur antsika raha mahitinareo dia local ao amin'ny collège no misy ny serveur zany tenu soa ny confidentialité amin'ny administration zany io zay mahatonga hoe ny administration manome ny compte anareo dia nareo sy ny administration ihany no manana accès amin'iny compte iny. Niveau selon groupe zany hoe misy groupe selon ny groupe io zany azavaiko ihany avy eo hoe misy resaka classe zany zay isaky ny classe eka zany dia samy manana ny compte-ny isaky ny mpampianatra manana ny compte-ny ny administration manana ny compte-ny ary samy manana ny fomba fahitany azy zany io sa fomba fitantanany azy ny compte-ny io araka ny teneniko teo hoe anisan'ny faiblesse ny modèle dia le izy tsy maintsy ampiasaina miankina amin'ny utilisateur dia selon izay utilisateur zay zany fomba ny ampiasaintsika azy. Ahoana ary fomba fidirana aminy izay efa nianatra zany talohan'izao tranga valanaretina zao dia efa naka compte izay efa connecte wifi tao monsieur Rina zany ka mahatavidin'ny accès sy ny mot de passe-ny dia afaka tonga dia miditra omeko le adresse hoe izy le adresse ahafahana connecte aminy izay mbola tsy ndaka kosa ka te se connecte ao amin'ity mandritra n'izao confinement zao dia afaka mandefa mail amin'ny adresse io it-learning@umagis.mg alefanareo ny anarana feno numéro matricule ary ny classe amin'izao ka ny taom-piofanana misy zao zany amin'izao any académique zao dia ampidirina anaty objet-n'le mail fotsiny demande d'accès dia miampy numéro matricule. Ireo zany ny zavatra ilaina raha te connecte aminy izay efa naka wifi accès wifi tao monsieur Rina dia tsy mila mandefa ny mail io araka ny an'izay fa tonga dia iny accès wifi nareo iny ihany ahafahanareo miditra amin'ilay izy. Dia hito amin'izay ilay fomba ficonnecter-navany les plateformes zany dia hébergé eo amin'ny site web ny jésuite satria ny université jésuite izy dia tsy tsika irery mampiasa tsy hoe université anankiroa amin'izay misy LM mampiasa anazy ary no hampiasa anazy fa mety izy université maromaro mety hoe ny any Fianarantsoa ny Ambevalala samy mampiasa azy daholo dia ito adresse ito no alehantsika https://université.jésuite.mg dia ao anatiny ao tonga dia vao mitapehana io tsika dia mangataka utilisateur sy mot de passe izy araka ny teneniko teo izay efa manana zany hoan'ny ao amin'ny umagis Saint-Michel zany efa izay efa naka dia efa afaka se connecte izay tsy naka dia araka ny averiko teo hoe afaka mandefa mail amin'ity adresse ity. Ok dia rehefa tonga ao amin'ilay adresse anareo dia tahaka izao ny zavatra miandrinareo ao zany hoe rehefa tafiditra ao amin'ilay site nareo dia mangataka nom d'utilisateur izy sy mot de passe dia amaty natokana azo any mpianatra dia ataoko exemple ana mpianatra anankiray ohatra zany hoe ity ny numéro matriculeko ataoko hoe mpianatra samy zezika zany 5e promotion numéro 48 zay ny fanazavana io matetika dia ampidiriko mot de passe izay azoko tao amin'ny monsieur Rina na le azonareo par mail iny mot de passe iny azovaina azavaiko ny fotoana manaraka ny fomba fanivana azy amina session manaraka fa ho any andrano zany ary zay mot de passe nomeny administration nareo ampiasaina dia rehefa azonareo mot de passe sy le utilisateur dia manao connexion ampidirina le zany dia mise connecte ohatran'ireny hoe mijery mail ireny zany le izy fa mise connecte amina plateforme tsika plateforme tena mianatra. Dia rehefa connecté nareo rehefa connecté dia connecté amina table de bord ho an'ity compte anankiray ity zao dia natao contest izy ity ny anarany normalement zany tonga dia anarana reo no mipoitra eto dia ohatran'ireny manao Facebook ireny mety misy calendrier misy zavatra be dia be ao selon an'le ity zao calendrier ohatra ny ahafahana mijery côté amin'itony ilany itony zany misy chronologie kely hoe misy test amin'ny farana amin'ny le 20 avril ohatra
raha misy test zany nasain'le atsofoka le mpampianatra ao de mila test averina ato zany avao avy avril de misy chronologie mipetraka eto. Misy ihany koa ohatra zany ohatra hoe misy fiche napetraky ny profy de mety hoe apetrany eto le izy. Mety misy zavatra hafa apetraky ny profy de mety hita atao anatin'ity table de bord. Sinon atao anatin'ity côté ilany ato ity indray ny menu rehetrarehetra. Raha tsy mipoitra io de ity ambony ity misy anazy. De ohatra zany hoe ny liste ny cours zany de eto ambany eto. Za manko zany mpampianatra PAO zany de tena asiko exemple ato. Ohatra hoe L1 zany deuxième semestre tsika zao mila manao PAO. De misy contenu en cours ato hoe PAO. De raha makao amin'ny PAO zany de ity zany cours rehetrarehetra momba ny PAO. De rehefa mana fotoana de misy visite guidée le izy. Ohatrany hoe io zany fomba fampiasana azy misy aty rehefa te hanao messagerie possible zany anao mandefa message amina olona mpiara-mianatra na amin'ny mpampianatra zay moa collaboratif aminy. Possible ihany koa amina zavatra be dia be. De normalement zany hita atao anatin'ity cours ty atao anatin'ity section PAO ty zany ny lesona indrindra momba ny PAO. De lakisina aloha zany fa zay tratrako ihany no fenoko fa mameno tsikelikely satria vao vetivety koa zay nanao mise en place an'le installation an'le serveur zany. Voalohany amin'izany ny atao amin'ny ataontsika hoe vao misokatra le PAO de misy natsoina hoe section. Ny cours indray mety cours mandeha par thème io zany hoe thématique. De misy section be dia be le thématique mety hoe section misy hoe introduction misy outil section ray resaka graphisme outil ray de selon an'izay mety misy section zany maromaro anatina cours anankiray. Zany izy rehefa cours thématique. Mety possible ihany koa mandeha par date le quotidien ohatra zany le cours mety 4 jours zany cours anankiray de amin'izay fotoan'izay mety hoe date no mipetraka eto hoe semaine zao na mety hoe hebdomadaire zany le cours. De iny misy miovaova selon ny mpampianatra zay ampidirany an'le cours atao anatin'ny modèle zany. Fa ny azo atao koa thématique satria tsy voatery hoveziny fotoana tsika mijery an'le cours fa afaka mianatra foana zany mandritra ny taona de natao thématique izy tamin'izay fotoan'izay. Iny zany choix-n'ny mpampianatra sy ny choix-n'ny pédagogie an'le mpampianatra iny. Isaky ny section de misy contenu ao anatiny. De ohatran'ity zao misy introduction de modèle manana option be dia be hoe soit izy zany ataony mety hoe ataony visioconférence mety hoe ataony misy ny azo ty misy ato amin'le section faharoa hitanareo ty zavatra fidiko zao sady misy visioconférence de misy an'ity ohatran'ny génie kely ity zany visioconférence ny dikany hoe afaka misafidy visioconférence afaka mety hoe vidéo. Ty zao misy hoe vidéo tony nataoko tony hoe vidéo ohatrany hoe vidéo contenu ana cours izy zany. Izy afaka zao de hitanareo io misy vidéo ana 20 minutes. Misy vidéo ana 20 minutes io zany momba ny Adobe InDesign zay io ty ampiasaitsika zay anao PAO ohatra san'izay possible mety ho document. Ty zao misy document ana 50 page 150 page io angambany izy io misy an'izay contenu rehetrarehetra momba ny design CS4. Zay efa nampianariko moa de mahafantatra tsara fa CS3 no ampiasaitsika fa possible zany document koa ny ampidiran'ny mpampianatra eo. Possible tony zao vidéo daholo namenako azy eo fa possible mety page texte fotsiny tsotra zao ary possible mety ho test. Mpampianatra zany tsy voatery anome hoe prenez une feuille fa mety hoe test. Ty zany asiko choix-na test kely anankiray hoe je vais faire le test ouais Isandi, quel logiciel utilisons-nous pour faire une mise en page professionnelle? Bon, il faut surtout les valeurs InDesign. Terminer le test. Possible que user question réponse c'est possible mais dans la question PDP. Téléphone il fallait une question de tout envoyer et terminer. C'est ça. Tu n'as pas test zany ça t'en as le marche na tonga de io ihany zany tena azo valiny normalement zany azo noty plus n notiko de iny miankina amin'ny mpampianatra notation iny zany mbola jerena miaraka amin'ny eo mpandaminana ny mandaminana azy miaraka amin'ny administration zay ny fomba anaovana ny harmonisation ny noty fa iny moa zany araka ny teneniko teo miankina be dia be any amin'ny mpampianatra
fa tsy mpianatra fotsiny ny fonctionnement ny Moodle. De misy an'ity outil aty ambony aty ahafahantsika naviguer. Za zao am'izao atao anatin'ny test, rehefa atao anatin'ny thème outil, les outils, ao anatin'ny cours, azafady ao anatin'ny cours PAO. Anatin'ny cours PAO zany de misy thème maromaro, mety misy thème graphisme, misy thème rehetrarehetra. De inona avy ny méthode mety izy araka ny teneniko teo, mety fichier, mety live, mety vidéo, mety page tsotra, mety texte fotsiny, mety misy carte mentale, be dia be zany le izy ato fa eo am-pampiasana anazy tsika dia afaka manandrana aloha zany, afaka manandrana na jerevako misy site ny raha makao amin'ny Moodle nareo de misy démo ny Orange. Ity ny ampiasain'ny Orange International amin'ny resaka cours. Fomba tena mitovy zany hoe ny thème fotsiny azony vain-kely fa ohatra zao resaka psychologie du cinéma. De ny introduction azy zay zao ato misy misy forum, misy sondage, misy test, misy chat, possible misy chat zany ato. Afaka io zany selon choix mpampianatra. Clique here to enter chat. Io de afaka miresaka eto mahakasika an'le cours. Misy sondage atao amin'ity ihany ity nasika sondage any amin'ny faran'ny cours hoe ahoana ny fahitanao ny cours de misafidy fotsiny nareo sondage zany ohatra zao fotsiny hoe très mauvais. Ity navigation ity zany tadidina foana. De ny azy koa ty zao natao ny thématique, misy boky, io zao misy boky mila vakiana hozy ny azy. Misy discussion, misy groupe de discussion zany ohatra ny ato fanaovana analyse fotsiny, ato fanaovana resaka introduction fotsiny. Mety misy wiki. De ity zao inona azy, misy sondage, enquête moa zany, surveille, enquête fa tsy sondage samy hafa zany. De possible zany amina zavatra be dia be, mety misy feedback zany ohatra ny hoe tsy mamantany anao ohatra ny hoe tsy test ity fa fomba mila feedback mpampianatra, misy fanontaniana ohatra le mitovy amin'le misy fanontaniana ve rehefa any ampianarana ireny any, de possible mametraka an'izay module zay ny mpampianatra. Ity zany atao amin'ny Orange ato complet be raha ohatra ny hanao test nareo équivalent na démo. Makao amin'ny site moodle.org de atao amin'ity démo ity de ohatra atao amin'ity Orange School ity de déconnecteko aloha de atao amin'ity connexion ity rehefa tonga amin'le Orange School nareo de reto misy mot de passe ahafahana miditra. Ohatra ny hoe raha teo mpampianatra fa miconseilleko zany antsika mpianatra de manandrana an'ity ity zany student eto de Moodle mot de passe de manana an'le accès teo student de Moodle. Zay zany jamais. De manana accès misy cours karazany anankiefatra reto. Ato zao misy cours resaka foot ihany. Io zany fomba hanaovana hoe jerevanareo koa raha ohatra ny ahoana ny fomba hanaovan'ny démo. Araka teneniko teo PAO zao ny mbola mifenoko tato amin'ny plateforme antsika fa mety hoe zavatra be dia be mbola rehefa miampy cours io de fampiankina amin'izay. De raha verina atao amin'ilay tableau de bord, misy an'ity navigation ity foana zany rehefa very
possible misy notification ohatrany any Facebook le izy a ohatran'izay mampiasa ohatran'ny réseaux sociaux rehetrarehetra. Possible ihany koa déconnexion ato a, le message personnel, messagerie ato a, mijery ny notenao ianao. Rehefa io zany note tsy voatery hoe mpampianatra mampiditra ny note. Arany ny maha e-learning azy zany tsy mpampianatra mihitsy mampiditra note fa ny test ataonao no ahafahanao mahazo note, tsy afaka modifiena izy zany fa tonga de calcul mandeha ho azy, algorithme an'le plateforme zany hoe le test le mpampianatra zany mandrafitra fotsiny hoe zao point isaky ny ty fanontaniany ty, de le test ataonao isaky ny thème na isaky ny section no manome noty ho an'ilay ho an'le mpianatra zany. De ito zany raha jerevantsika teo zao note de ho an'ny SE 0548 zao PAO de efa nahazo 10 sur 100 izy satria test ray ihany no tao satria mbola mety misy test be de be ao zany prévu. Ay de ato amin'ilay raha maka ato amin'ilay accueil du site zao de maninona ato misy cours be de be satria possible zany misy cours eto zao ohatra hoe création site web ty olona ty nefa zao a compte ny configuré ty raha be fanampiny ty L1 de raha L1 zany de tia amin'ny création site web de mazava ho azy tsy manana accès, tsy afaka m'inscrire amin'io ary ny mpampianatra ihany no afaka m'inscrire anao any amin'ny cours, tsy afaka manao auto inscription zany ianao any amin'ny cours fa iny zany araka teneniko teo rehefa alefanareo aty le momba anareo de zay ihany mampiditra an'le hoe any amin'ny classe fa zao misy anao na classe fa zao de afaka mandray anjara amin'le cours. Ohatrana zany hoe raha L1 zany de afaka nandraika amin'le PAO de rehefa une fois zany ianao inscrit atao anatin'ny participant de listé eto ny cours-nao, listé atao amin'le vao manomboka ato zany ho azafady tableau de bord. Listé eto ny cours-nao hoe reto avy ny cours azoko hatrehana, zay le izy, reto zany ny cours azon'le étudiant hatrehana. De fa possible misy cours hafa ao fa tsy azonao hatrehana, ohatra hoe misy cours atao amin'ny accueil du site ato mety misy cours, listena cours fa tsy azonao hatrehana. Fa ito zany ohatra hoe ny M1 zany afaka mijery an'ity, M1 samy misy isika ihany zany ohatra hoe afaka mijery an'ity cours ty. De ohatran'ny zavatra rehetra misy session izy io mandeha, de azo atao rehefa vita ny session-nao raha ny machine anao izy tsy mandinona fa raha machine ny fianarana le izy sao de misy mikafy de aza adino na any amin'ny cyber nareo de aza adino sao de connecté. Tiako ampahafantarina koa possible les cours araka teneniko teo hoe misy visioconférence de efa manana plateforme zany tsika. Ty zao no asiako modèle anankiray hoe ny introduction ty de mandeha par visioconférence de rehefa manao accès dia normalement manokatra eto zany de mazava ho azy mila webcam sy ny tariny ianao manao visioconférence ohatran'ireo manao Skype reny fa efa module intégré atao amin'ny Moodle le zany. De possible zany misy live be de be mety karazan'olona be de be hatramina mahazaka hatrany amina 100 olona zany miara-mianatra ato anatina live session live anankiray de tonga de ohatran'ireo manao Skype reny fa misy hoe misy modérateur mpampianatra mazava ho azy misy ohatran'ny hoe anangan-tanana de dikan'iny zany hoe te hiteny ianao de azon'ny mpampianatra tapahana ny feonao, azon'ny mpampianatra tsy tapahana, tsy afaka dakaly aloha ianao fa ianao no afaka manala tena rehefa tapitra ny session de manao quitter ianao de afaka miverina de iny aloha zany no fomba ahafahantsika mianatra. Zay angambany fa raha misy fanontaniana de veriko eto ilay PowerPoint ty mail ty andefasana fanontaniana e-learning@umagis.mg de valianay foana moa zany, tsy zaho rery mahita an'io mail io fa valianay foana le temps que hoe misy fanontaniana manetikitika anareo na manometra fanontaniana koa ao amin'ny compte Umagis Saint-Michel de anjaranareo sy manentana anareo ary miraharasoa anareo de bon courage daholo. Merci.